Belajar mengaji. Aku bisa mengaji. Pilih belajar hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sok, vot, to, vo, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Pilih salah satu menu untuk belajar. Belajar tanda harokat. A, I, U, ba, bi, u, ta, ti, tu, fa, fi, su, ja, ji, ju, ha, hi, ho, hi, hu, da, di, du, za, zi, du, ro, ri, ru, za, zi, sa, si, su, sha, shi, shu, so, si, su, zo, zi, zu, to, ti, tu, zo, vi, zu, a, ai, ro, ri, ru, fa, fi, fu, o, pi, u, ka, ki, ku, la, li, lu, ma, mi, mu, na, ni, nu, wa, wi, wu, he, hi, hu, ya, yi, yu. Pilih salah satu menu untuk belajar. Belajar tanda tanwin. An, in, ud, ban, bin, gun, tan, tin, tun, fa, sin, sun, jan, jin, jun, han, hin, hun, hon, hin, hun, dan, din, dun, dun, ron, rin, run, zan, zin, zun, san, sin, sun, shan, shin, shun, son, sin, sun, don, din, dun, ton, tin, tun, zon, zin, zun, an, ain, on, ron, rin, run, fan, fin, fun, on, tin, un, kan, kin, kun, lan, lin, lun, man, min, mun, nan, nin, nun, wan, win, wun, hen, hin, hun, yan, yin, yun, an, in, un, ban, bin, bun. Pilih salah satu menu untuk belajar. Serial belajar mengaji. Aku
kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif ba ta sa jim ha ha dal zal ra zai sin shin sad do ta ga ain gain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif ba ta sa jim ha ha dal zal ra zai sin shin sad do ta ga ain gain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif ba ta sa jim ha ha dal zal ra zai sin shin sad do ta ga ain gain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif menyenangkan. Ya udah taruh sini.